मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अच्छा, एक मैंने हदीस बयान की है कि अनार का एक दाना ऐसा है जो जन्नत का दाना है। मैंने हदीस बयान की थी कि हर अनार में एक दाना ऐसा होता है, हदीस में आता है, जो कहाँ से आया है? जन्नत से आया। तो एक अहले हदीस मौलाना, वो अहले हदीस भी नहीं है, पता नहीं क्या है वो, वल्लाहु आलम, मैंने समझा कि शायद अहले हदीस होंगे, वो कुछ और ही चीज़ें तो आ रही हैं मार्केट में, तो पता ही नहीं चलता ये सऊदी अरब के मुफ्तियों के मुक़ल्लिद हैं या हदीस के फॉलोवर हैं, कुछ खोपड़ी में समझ में नहीं आती बात। खैर, वो जो भी है हमसे अच्छे ही होंगे, मेरा मकसद उनकी बुराई नहीं है। उन्होंने पूरा 20 मिनट का क्लिप बनाया या 15 मिनट का मेरे ख़िलाफ़ कि इसने ये हदीस बयान की है, ये सही हदीस नहीं है, ये मौजू हदीस है, इसमें तो सऊदियों के मुफ्तियों का भी यही फतवा है और अल्लाह भला करे उलमा देवबंद का भी यही फतवा है कि ये अनार के अंदर जो एक दाना है वो जन्नत का दाना, ये हदीस मौजू है, मन गढ़ा था पूरा 10-15 मिनट का। तो मैंने सुना वो कल बैठ के, स्टाइल उनका सही ही था, लेकिन 10-15 मिनट एक बात को तूल दिया। मैंने कहा यार इतना करने की क्या ज़रूरत थी, मुझे कहीं से मैसेज भिजवा देते, मुफ्ती साहब ये हदीस ज़ईफ़ है, मैं तहकीक करके रुजू का ऐलान कर देता। ठीक है, ये क्या है भाई, मुझसे गलती हुई है, इस पर इतना लंबा क्लिप बनाने की क्या ज़रूरत थी? तो वाकई मैंने जब तहकीक की तो वो हदीस सही नहीं है, तो मैं रुजू कर रहा हूँ भाई वो हदीस क्या है। मैंने दौरे हदीस में वो हदीस पढ़ी थी, उस वक्त मुझे तहकीक का मौका नहीं मिला था। अब चूंकि वो कोई शरई मसाइल से ताल्लुक़ भी नहीं है ना, उसका शरई मसला जब बयान किया जाता है उसमें तो बहुत तहकीक करके हदीसें देखी जाती हैं। एक अनार से मुतल्लिक एक फ़जीलत की हदीस मुझे याद थी और मैं इसका एहतमाम करता हूँ कोई ज़ईफ़ हदीस फ़ज़ाइल में भी मैं लोगों को ना सुनाऊँ। आपने मेरे बयानात में बहुत कम है कि कोई ऐसी हदीस मैंने सुनाई हो जो ज़ईफ़ है, और अगर फिर भी इंसान गलती से सुना दे तो उसका तरीक़ा ये है कि आप किसी ज़रिए से मुझे पैगाम भिजवा दें कि भाई ये हदीस क्या है, ज़ईफ़ है, या आप 2 मिनट का क्लिप रिकॉर्ड करवा दें, भाई मुफ्ती साहब ने हदीस बयान की लेकिन ये ठीक नहीं है। जैसे कि अरब उलमा भी ऐसे ही करते हैं और ऐसा होता है, हम तो इख्तलाफी मसाइल जब पढ़ते हैं तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि भाई फ़लाँ जो हदीस बयान कर रहा है वो ज़ईफ़ है। तो उन्होंने बेचारों ने 10-15 मिनट इतनी लंबी बात कर ली। मैंने तो देखा ना, मेरा उन्वान था, मेरा नाम था, मैंने कहा देखूं क्या, तो मुझे इतना गुस्सा है भाई, टू द पॉइंट बात तो करें ना, आगे है क्या वो, कि मैंने गलती क्या की। वो आखिर में जाके बताया कि जी ये हदीस ज़ईफ़ है। तो इसलिए आइंदा कोई भी अहले हदीस हो या कोई भी देवबंदी हो या कोई भी बरेलवी हो या कोई भी हो, अगर मेरे बयान में कोई गलती आपको नज़र आती है तो इतने लंबे चौड़े क्लिप के बजाय आप 30 सेकंड का क्लिप बना दें, उसमें आप बोल दें भाई मुफ्ती साहब ने हदीस बयान की, ये ठीक नहीं है, तो मैं ऐलान कर दूंगा शुक्रिया के साथ कि भाई वाकई ये हदीस सही नहीं है, मुझसे बयान करने में क्या हो गया, मिस्टेक हो गया। हमने कब दावा किया कि हम ऐसे दूध के दुल्हे में कि हमसे मिस्टेक ही नहीं हो सकती। तो उनका भी मैं शुक्रिया के साथ, जिन्होंने ये क्लिप रिकॉर्ड करवाया, उनका शुक्रिया कि उन्होंने मेरी गलती पे मुझे तंबीह की। तो वाकई ये हदीस सही नहीं है, तो आइंदा मैं नहीं बयान करूंगा, बात ख़त्म हो गई, ठीक है ना। तो बात को तूल नहीं देना चाहिए। मेरा बयान करने का मकसद ये है कि ज़रा सी बात को आप राई का पहाड़ बना दे, ओ इतना लंबा चौड़ा। फिर उन्होंने कहा कि सारे उलमा देवबंद ऐसे ही कर रहे होते हैं। भाई सारे ऐसे नहीं कर रहे होते, जो कर रहे होते हैं उनका बता दो भाई ये सही हदीस नहीं है, ये ज़ईफ़ हदीस है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए बात को शॉर्ट करके किया करें, मुख्तसर, ताकि सुनने में भी मज़ा आए। मुझे लोग भेज रहे होते हैं, इतने लंबे लंबे क्लिप होते हैं, मैं कहता हूँ भाई वो एक मज़ाहिया आता है, प्रैंकर, मज़ाहिया प्रैंकर आता है, मैं नहीं देखता प्रैंक वगैरह, टाइम ही नहीं है, कभी कभार गुजर जाता है, तो पास बड़े मज़े मज़े के होते हैं। तो मैं घर गया तो घर वालों ने मुझे बताया कि ये बड़े एक यूट्यूब पे ना बड़ा ज़बरदस्त इसका एक प्रैंक है। वो प्रैंक में उसने ये दिखाया कि ऐलान हो गया मस्जिद में फ़लाँ का इंतकाल हो गया है ना, हालांकि हुआ नहीं था, वो प्रैंक किया उसने। अब लोग आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं जी वो मरहूम कैसे मरे। अब मैं आज के क्लिप के हिसाब से बता रहा हूँ कि जो क्लिप बाजियाँ करते हैं ना, टू द पॉइंट बात कम होती है, उसमें तूल बहुत दे देते हैं। तो उसने बताया कि जी वो ऐसे हुआ था कि वो मरहूम जो ऐसे मरे कि वो हुआ ये था कि सुबह सुबह निकले, बाइक पे बैठे, अब वो कान लगा के सुन रहे हैं ना, वो बाइक पे बैठे थे तो सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक आया। अब मुझे पूरे अल्फाज याद नहीं है, मैं तो अपने अल्फाज में, तो ये क्या उसे ट्रक से टक्कर होगी, कह रहे नहीं, हुआ ये कि वो ट्रक इतनी स्पीड के साथ आया और जू करता हुआ गुजर गया। तो क्या मतलब नहीं मरे वो? नहीं, अभी नहीं मरे, आगे बता रहा हूं। अच्छा, फिर क्या हुआ, जो मरे कैसे? कह रहे हैं फिर वो गुजर गया, वो उससे कुछ नहीं हुआ इनको ना। अब क्या हुआ जी, फिर ये गए, तो ये घर गए, किसी ने लस्सी बना के इनको दी, तो लस्सी में मीठा ज़्यादा था या क्या था, वो पी के ये सो गए। अब उसका ख्याल था शायद शुगर लेवल बढ़ गया, वो मर गए।
کہہ رہا ہے وہ لمبا سوئے ہیں تو بارات میں نا کسی کی بارات تھی تو اس میں فائرنگ ہو رہی تھی تو ان کی آنکھ کھل گئی. وہ کہہ رہا ہے مرے کب؟ کہہ رہا بھی صبر کرو صبر کرو. کہہ رہا ہے پھر ہوا یہ کہ بارات میں آپ کو پتا ہے جب فائرنگ ہوتی ہے تو گورنمنٹ نے منع کیا ہے کہ فائرنگ مت کرو, کیونکہ گولی صرف اوپر نہیں جاتی, اس نے نیچے بھی آنا ہوتا ہے. تو اب وہ سمجھا کہ شاید گولی اوپر جا کے اس کی کھوپڑی میں آگے لگی ہوگی مرحوم کے. تو کہہ رہے ہوا یہ کہ وہ جب بارات میں وہ نیند آئی ہوئی تھی لسی پی کے, اٹھے شادی میں تیار ہو کے گئے, فائرنگ ہوئی, گولیاں اوپر بھی جاتی ہیں نیچے بھی آتی ہیں. وہ کہہ رہے ہاں ایسا تو ہوتا ہے, تو گولیاں اوپر بھی آئیں نیچے بھی آئیں, وہ یہ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے ایسے, فائرنگ نہیں ہونی چاہیے, اس سے لوگوں کے مرنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو کہہ رہے وہ مر گئے, کہہ رہے نہیں وہ مرے نہیں, کھانا کھا کے واپس آ گئے. سمجھ رہے ہو, اگلے کو اتنا زج کرو نا کہ وہ اٹھا کے اس کو مار دے سامنے والے کو. اچھا پھر دکھایا کہ اگلا بندہ آیا نا, اگلا بندہ آیا مرحوم کے یہاں تعزیت کے لیے جب آیا نا, تو اس اگلے بندے نے ان سے لواحقین سے پوچھا بھائی کیسے مرے, تو اس نے کہا وہ صبح نکلے تھے موٹر سائیکل پہ. دوسرے نے کہا میں بتا دیتا ہوں, صبح نکلے ٹرک آیا گزر گیا نہیں مرے, اس کے بعد لسی پی اٹھے نہیں مرے, بارات میں گئے نہیں مرے. یہاں تک تو پتا ہے, آگے بتا کیا ہوا, یہاں تک میں نے اس کو بتا دیا. تو بعض اسکالر کیا کرتے ہیں کہ ٹو دا پوائنٹ جو بات ہے, بھائی ہم نے کوئی حدیث ضعیف سنائی ہے, آپ بتا دو یہ حدیث کیا ہے, ضعیف ہے, اللہ کی قسم میں مان لوں گا, میں فوراً اعلان کر دوں گا, مجھے کوئی رجوع میں, مجھے تو شکریہ یار آپ نے مجھے زیادہ گمراہی سے بچا لیا, بڑی گمراہی سے آپ نے مجھے بچا لیا نا, کہ یار میرا تو مذاق اڑتا نا, آپ نے تو میری بے عزتی سے مجھے بچا لیا, میرا تو شکریہ بنتا ہے. آگے وہ بیان اتنے لوگوں تک جاتا, لوگ کہتے ہیں یار مولوی صاحب اتنی بڑے پھینکو, اتنی من گڑت حدیث سنا رہے ہیں اور اتنے ڈھٹائی کے ساتھ سنا رہے ہیں. میں نے ایک غلط بیان کر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی نہیں کھائی, وہ بالکل غلط تھا, حالانکہ نبی سے کلیجی کھانا ثابت ہے. میں نے ہر جگہ سے بیان ہٹوایا, مجھے کسی نے بتایا بھائی آپ نے کیا کہہ دیا, کلیجی کھانا تو ثابت ہے, میں نے ہر جگہ سے بیان ہٹوایا, پھر بھی وہ ملینز میں چلا گیا. اب اس میں کس کی بے عزتی ہو رہی ہے؟ ابھی اتوار کے بیان میں فلا صدق ولا صلی, اب بیان میں انسان ترجمے کو کم فوکس کرتا ہے نا عوام پہ, تو صدقے میں میرا دماغ صدقے کی طرف چلا گیا. میں نے کہا کافر نے نہ صدقہ دیا نہ نماز پڑھی. بعد میں جب میرا بیان یوٹیوب پہ گیا ہے تو میں نے کہا فلا صدقہ کا معنی تو تصدیق کرنا ہوتا ہے, صدقہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. کتنی بڑا بلنڈر ہوا مجھ سے, صدقہ یصدق تصدیقاً ہے نا, یہ تو وہ گرامر ہے جو ہم بچوں کو 2 3 6 سال ہم نے پڑھائی ہے. تو میں نے کہا کتنا برا امیج جائے گا یار, فلا صدقہ کا ترجمہ میں کر رہا ہوں, صدقہ نہیں کیا. تو میں نے فوراً وہ احمد بھائی کو فون کیا, بھائی یہ ہٹا یار, یہ تو میری ٹھیک ٹھاک بے عزتی ہو رہی ہے کہ صدقہ کا میں نے ترجمہ غلط کر دیا, تو ہٹاؤ بھائی یہ. اب ایسے موقع پہ اگر کوئی فوراً مجھے فون کر کے کہتے کہ مفتی صاحب صدقہ کا ترجمہ میں آپ سے کیا ہو گئی ہے, غلطی ہو گئی, وہ صدقہ نہیں ہے وہ صدقہ ہے. ویسے بھی صدقہ کا وہ صدقہ بنتا ہی نہیں ہے نا, تصدیق سے وہ تو واضح, تو میرے پر احسان ہوتا نا. تو یہ مسٹیک ہر آدمی سے زبان کی مسٹیک ہوتی ہے, اس کا طریقہ یہ کہ بھائی آپ اس کو تمیز سے بتا دیں, پھر بھی رجوع نہ کرے, پھر آپ بولو یار بڑا بدتمیز آدمی ہے, ڈھیٹ آدمی ہے, اس کو بتایا بھی ہے پھر بھی رجوع نہیں کر رہا, یا تو ایکسپلین کرے, رجوع پھر بھی نہیں کر رہا. تو کہیں بھی ایسی بات ہو ٹو دا پوائنٹ, اختلاف کو اتنی ہوا نہیں دینی چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو,